Diba? Kita, lahi-lahi ta estado sa kinabuhi, even names, lahi-lahi ta names, lahi-lahi ta last name, lahi-lahi ta kinikanan, lahi-lahi ta kanang views sa kinabuhi, sa college, lahi-lahi ta kurso, lahi-lahi ta pangandoy. Kamu, unsa man gira common denominator, ganong mahimo matag one corporate man. Usap hiniusap tao. So mag-yun. Then, nabaptize naman mo. Unsa man gyud, ngano nagbabaptismo mo? Maluwas. Pero pa ka nabaptize no? Pa ka nabaptize. Wala pa, nabaptize ka para maluwas. Ano naluwas? Dayon, unsa man gyud? Ano maluwas? Check. Ha? Manawan si Kristo, check. Unsa ba yun? Regenerate. Hindi regenerate ka. Unsa ba imong manawan? Life. What is it human life or divine life? Divine life. Mauna ang common denominator why we are part of this corporate man.